बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दी आर्ट ऑफ द एडवोकेसी, यानी एक माहिर और अच्छा वकील कैसे बना जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सीखना या जानना पहचानना ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो मैं डेडिकेट करने जा रहा हूँ अपने जो उस्ताद मोहतरम हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नफ़ीर मलिक साहब को, चूँकि ये बातें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। तो वैसे तो जो ये लोग कहते हैं कि ये एडवोकेसी जो है ये सबसे आसान पेशा है या बिल्कुल आसान काम है, तो उनसे ज़रा ये तो पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पेशा है जहाँ लोगों का वास्ता या एक माहिर का वास्ता अपने से ज़्यादा माहिर लोगों के साथ होता है अपने काम के दौरान। भाई जी, वो यही एक पेशा है, एडवोकेसी ही है, जहाँ पे आप जो आर्गू कर रहे होते हैं, जहाँ आप कुछ हासिल करना, यानी आप केस के लिए जब जाते हैं, एक वकील का काम है वकालत करना, तो वकालत कहाँ पे होती है? एक अदालत में होती है। अदालत में कौन होता है? जज साहब होते हैं। तो जज साहब से एक जज साहब से आपने आर्गू करने हैं या उनसे कुछ मनवाना है या अपनी बात उनके सामने रखनी है, तो वो ज़्यादा काबिल होते हैं तो ही वो जज सीट पे आते हैं ना। तो आपको एबिलिटी अपनी उससे भी एक कदम आगे रखना होता है, यानी एक कदम आप उनसे आगे चलेंगे तो आप जज को माइल करने पर बावर हो सकते हैं, माइल करने पर आप हावी हो सकते हैं। अगर आप जज साहब से एक कदम पीछे रह गए, आप उनके सवालों के जवाब ना दे सके, तो आप किस तरह एक केस को प्लीड कर सकते हैं या केस को विन कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम चलते हैं कि आर्ट ऑफ द एडवोकेसी, इसमें जो है आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना होगा और आपको सीखनी होगी। तो वो हैं चार चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपको नोज़ द फैक्ट्स, आपको जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में इल्म हो, आपको मुकम्मल आगाही हो, आपको मुकम्मल उनसे रोशनास हो आप उनसे। यानी एक FIR है, उस FIR में शुरू से लेकर, यानी वक्त वकूआ से लेकर उसके मुकदमा नंबर से लेकर फिर उसके आगे जो है उसमें मुद्दई कंप्लेनेंट कौन है, वक्त वकूआ, उसके बाद जो उसमें जुर्म लगा है वो क्या है, उस जुर्म की सज़ा क्या है, वो कब कब लगता है, उसकी जो हैं उसके पॉइंट वो कब कब जो है वो लगाया जा सकता है जुर्म, वो भी आपको पता हो। उसके बाद वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। उसके बाद उसमें जो है वो आया कि वो किस जो जज के पास वो उसकी सुनवाई हो सकती है, यानी वो मजिस्ट्रेट के पास काबिल सुनवाई है या वो एडिशनल सेशन जज के पास या दफ़ा 30 का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास उसकी सुनवाई होगी या उसका ट्रायल चलेगा। उसके बाद आप आ जाएं, उसमें फ़र्ज़ करें कि एक जनाब उसमें एक कत्ल का वक़ू है, तो कत्ल में आपको ये पता हो कि वो उसमें कितने मुलज़मीन उन्होंने रखे हैं, उसमें कितने जो हैं वो उन्होंने रखे हैं मुलज़म के, जिनका उसके बाद एट्रीब्यूट हर एक का आपको पता हो गया। फलां बंदा जो है उस पर ये एट्रीब्यूट है, उसके बाद पिस्टल था, एक के पास कुल्हाड़ी थी, किसके पास जो है वो डंडा था और किसने किस जगह पर हिट किया मरने वाले को, विक्टिम को। ये आपको सब अज़बर होना चाहिए, तब जाकर आप एक जज के सामने अपने केस में अच्छे तरीके से आर्गू कर सकते हैं। और फिर ये आपको आपकी मेमोरी में होना चाहिए, ना कि आपको एक पेज पे ये लिखा हुआ। हाँ, पेज पे भी आप लिख लें, लेकिन ये आपकी मेमोरी में हो, आपको अज़बर हो कि आपसे कोई भी जज जब जिस केस में आप आर्गू कर रहे हैं तो वो सवाल पूछे तो आप फ़ौरन अपना आई कांटेक्ट उससे तोड़े बगैर उसको जवाब दे सकें। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है नो द लॉ, यानी कानून क्या है, यानी जिस केस में आप गए हैं आप वहाँ पे, वो केस का कानून जो है वो क्या कहता है, उसमें जो जुर्म लगा है वो क्या कहता है, उसके बारे में जो केस लाज हैं वो क्या कहते हैं। अगर इसी नौयत का कोई केस ऑलरेडी पहले हो चुका है तो उसमें केस ला सुप्रीम कोर्ट के क्या आए हैं, हाई कोर्ट के क्या हैं, या जो है जज साहब वो इस बारे में किस तरह का रवैया रखते हैं। ठीक है। अब जो है ये आप तब यहाँ ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेशक ये अगर फर्ज करें आप किसी FIR में गए हुए हैं कि क्रिमिनल केस है, तो उसका जो है आप केस लाज अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और वही आप केस ला बतौर एविडेंस भी जो है वो जो है अपने जज साहब को वहाँ पे पेश कर सकते हैं। उसके बाद आता
آتا ہے نو دی جج. اب نو دی جج، ویسے تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جج کا کیا جناب کام ہے ایک کیس کو جیتنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب اس کا ویسے تو اگر دیکھا جائے قانون کے حوالے سے تو وہ واقعی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ جو ایک جج ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر جج کا، ہر انسان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسی طرح ایک ہر جج کا بھی اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جس دن آپ کے آرگو ہوں آپ کے کیس میں، آپ نے اس جج کی کورٹ میں 2 دن پہلے جانا ہے، 3 دن پہلے جانا ہے، اور وہاں آپ نے 1 گھنٹہ سپینڈ کرنا ہے، 2 گھنٹے وہاں پہ سپینڈ کرنے ہیں اور وہاں پہ آرگو سننے ہیں. اور پھر جج صاحب کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ کس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ کون سے سوال جو ہیں وکلا صاحب پہ پٹ کرتے ہیں، کون سے سوالوں کے جواب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے دیے جائیں، اور کیا پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس طرح کا لہجہ سننا پسند کرتے ہیں، کس طرح کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، کس طرح کے آرگو سننا پسند کرتے ہیں. کیا وہ سپریم کورٹ کے کیس لاز کو مانتے ہیں یا ہائی کورٹ کے لاز کو بھی وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک وکیل کو، ایک ماہر وکیل کو ایک کیس کو ون کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کو، نو دی کلائنٹس، آپ کو آپ کے کلائنٹ کے بارے میں پتا ہو کہ آپ کا کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے، اس کی کیا خواہش ہے، وہ کس بات پر راضی ہے. میں نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ ایک کیس ایک وکیل صاحب ون کر جاتے ہیں لیکن اس کا کلائنٹ پھر بھی اس پہ خوش نہیں ہے، اور ایک کیس جو ہے وہ ایک وکیل صاحب ہار جاتے ہیں لیکن کلائنٹ جو وہ پھر بھی راضی ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جناب بہت اچھا آپ نے کیس پلیڈ کیا، کوئی بات نہیں، آپ ہار گئے تو آپ یہ لیں پیسے اور آپ جائیں، یہ اپیل میں جائیں اس کی، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوئی نا بات. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیس کو ایڈجرن کرنا چاہ رہا ہے، ملتوی کروانا چاہ رہا ہے، اس کو جلدی ختم کرنے کا خواہش مند ہے، ڈسپوز آف کروانے کا خواہش مند ہے، یا کیا وہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ نے اپنے کلائنٹس کو پہچان لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک اور گر سمجھ لیا ایک ماہر وکیل بننے کا. تو اگر آپ ایک اچھا اور ماہر وکیل بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل پہ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں، آپ قانون سے جانکاری کی، قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، قانون سے واقفیت چاہتے ہیں، تو میں اپنے اس چینل پر لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں گی. تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.